श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय समस्या और समाधान। समस्या और समाधान प्रसंग रे आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर लुना अपा विद्युत प्रभा बेहेरा को मु अनुरोध करुछि। लुना अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। श्री अरविंद शरणं मम, श्री माता शरणं मम, श्री माता च श्री अरविंदश्च शरणं मम। ओम नमो भगवते। समस्त मातृप्रेमी दिव्यांशु मानकु मोर अंतरर श्रद्धा और प्रणाम। आजिर विषयटी उपरे आलोचना करने को माँ प्रभु चरण कमल रे निवेदन करी विषयटी है समस्या और समाधान तापर आलोचना करने को जाऊँ। श्री माँ श्री अरविंद कृपारू आज एकाठी होइछे तांकरी विषय परस्पर आलोचना करी आनंद अनुभव करुछे। प्रभु श्री अरविंद 150तम जन्मवार्षिक समय सीमा 365 दिन एथिमध्यरु आज 52 दिन अतिक्रांत करिवो। आमे निजकु किभଳି भावे परिवर्तन करिछे ओ प्रस्तुत हेउछे सेही विषय सचेतनता हेउछि आज आलोचनार विषय। आमे बदलिले जगत बदलिबो, एहा किभଳି संभव अनेक उदाहरण नेबा। प्रथमटी हेउछि आमर भावनाटी को बदलाइबा। ताहा कौन सब होई पारे आलोचना करिबा। आमे समस्ते कार्य व्यस्तता भितरे गति करुछे। ऑफिस जिबार समय होई गेलानी, उदाहरण टे नेबा। ऑफिस जिबार समय होई गेलानी, तरबर होई बाहरी पड़िछे। हाथ में बहुत कम समय, ठीक समय न पहुँचले कैफत देबाकू पड़िबो। घरु बाहरु बाहरु गेट पाखरे जड़े व्यक्ति साहाय्य पई ठिया होइछन। देखिले से कौन कहबाकू चाहूची, किंतु आम हाथ में समय नहीं शुणवाकू। एही घड़ी संधि समय रे आमर ता प्रति केउ आचरण देखाउचे ता हेउची आम पई परीक्षा। आ गोटे उदाहरण, ए मासरे बहुत खर्च हो जाइछि, हाथ में स्वल्प धन अछि। ठीक एही मासरे पेरेंट्स किछि अर्थ देबा पई टेलीफोन करूछन। एही समय आमे किभଳି मुकाबला करिबा, कि उत्तर देबा, ताहा आम पई मध्य परीक्षा। शरीर असुस्थ लगुछि। आ गोटे उदाहरण, शरीर असुस्थ लगुछि, आंठु गंठी दरज, शारीरिक जंत्रणा हेउछि, उठी बसी हेउ नहीं, परिवार रे केही भी असुस्थ रे अछंती, अचल अवस्था, तांको पई सेवा शुश्रूषा आवश्यक अछि। घर सफेई, रोसेबास अनेक काम अछि। फिजिकल एक्सरसाइज करने को डाक्तर परामर्श देउछंती। एहा संगकू सकाळु राति 10टा पर्यंत अनेक पाठचक्र ऑनलाइन रे चलीछि। अति कम रे 3-4टी पाठचक्र अटेंड करने को पड़िबो। एही घड़ी संधि समय आमे केउ उपाय करिबा, ता हेउछि आम पई परीक्षा। कार्य व्यस्तता भितरे सांग साथी मानक ठर टेलीफोन आसुछि। भावर आदान प्रदान हेबा पई तांको सहित किभଳି व्यवहार करिबा, केते समय देई परिबा, किभଳି भावे कथावार्ता हेबा, एहा मध्य आम पई परीक्षा। अर्थर आवश्यकता बढ़ी चलीछि। कर्म क्षेत्र रु अनियमिता करी किछि उपार्जनर प्रलोभन मिलुछि, ग्रहण करिबा कि नहीं ताहा मध्य परीक्षा। रिटायरमेंट समय होई गेलानी, पुओटीर चाकरी बा रोजगार क्षमता आसी नहीं, झीर बयस हो गलानी,
ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଟିଏ ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପରସ୍ପର ଦୋଷାରୋପ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଏମିତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛେ, ଶାନ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅସୁଖୀ, ସମସ୍ୟା ବହୁଳତା ଭିତରେ ଡୁବି ଚାଲିଛି। ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ୟା, ପଛପଟରେ କାରଣ, ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଅଛି ଏହାର ସମାଧାନ। ବାଟ ମିଳୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ କରିବା? ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବା। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମର ନୀତିଦିନିଆ କଥା, ଗରିବ ହେଉ କିମ୍ବା ଧନୀ ହେଉ, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ, ରାଜନୀତିକ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଉ, ସମସ୍ୟା କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ସେତେ ବଡ଼ ପୋଲ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ପଥରେ ପାଦ ଥାପିଛେ କିମ୍ବା ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଛେ କିମ୍ବା ମା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ କିମ୍ବା ପାଠଚକ୍ରରେ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ କିମ୍ବା ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟାର କିପରି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ, ଏହି ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯୋଗ ହେଉ ବା ସାଧନା ହେଉ, ଏହା କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ରୁ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛେ, ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଜଡ଼ ରହିଛି ତଳେ, ଚେତନ ହେଉଛି ଉପରେ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଜଡ଼ରୁ ଜୀବ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛି। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଇ କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ରେ ଶିଳାଟିଏ ଥିଲି। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଦ୍ରୁମଟିଏ ଥିଲି। ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ହରିଣଟିଏ ଥିଲି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କାହାଣୀ ଆମ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଏହି ଜଡ଼ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଜଡ଼ ସବୁବେଳେ ଚେତନକୁ କହୁଛି, ତୁ ପୁଣି ଫେରିଆ, ମୋ ଭଳି ଜଡ଼ ହୋଇଯା, ତୁ ତ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀ। କିନ୍ତୁ ଚେତନା ଚାହୁଁଛି ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ, ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ। ତଥାପି ଜଡ଼ ତଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚେତନା ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ସାଧନା। ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରନ୍ତି, ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବି ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଚେତନାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ ଅହଙ୍କାରୀ, ତାର ସମସ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ସେହିଭଳି କଂସର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଶା ଭୋଗିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତାର ସର୍ବନାଶ ହେଲା। ଏଠାରେ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ମିଶି ରହିଥିଲା। ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ନାରଦଙ୍କର ଅହଙ୍କାର। ଏଥିରେ ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କାହାଣୀ। ସଫଳତା ପରେ କିପରି ଅହଙ୍କାର ଆସେ ଓ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯାଉ, ଏହି ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ କିଛି ହୃଦ୍ବୋଧ ହେବା ଜାଣିପାରିବା। ଋଷି ନାରଦ ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି। କାମଦେବ ତାଙ୍କର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାମାସ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କାମଦେବଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ନାରଦଙ୍କ ଉପରେ ତା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ନାରଦ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କାମାସ୍ତ୍ର ଚଳାଇଲେ।
ଆଉ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏଣୁ ସେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରି ଫେରିଗଲେ। ନାରଦ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଜାତ ହେଲା। ସିଏ ଆଉ ରହିପାରିଲେନି। କୈଳାସ ନିବାସୀ ଶିବ ଯେଉଁଥିରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିନଥିଲେ, ଆଜି ଋଷି ନାରଦ ଏଥିରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଖୁସିର ଖବରଟି ଦେବା ପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କର କାମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଲେ। ଶିବ ସବୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ମୋତେ କହିଲ ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ। ନାରଦ ସେଠାରୁ ଫେରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ବିଜୟର ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ସବୁ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ ଓ ହସିଦେଲେ। ନାରଦ ଫେରିଛନ୍ତି କାମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟର ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଛି। ନାରଦ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂବର ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଲେ। କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେଠାରେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ବିବାହ କରିବ ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇବ ଓ ହରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ନାରଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ହରିଙ୍କ ରୂପଟି ଦେଇଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାରଦଙ୍କୁ ହରି ରୂପ ଦେଇଦେଲେ। ନାରଦ ରାଜସଭାରେ ବସିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ କନ୍ୟା ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଗଲେ ଆଉ ହସି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଚାଲିଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ବରମାଳା ଦେଇଦେଲେ। ନାରଦ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଏକ ଜଳାଶୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁଟି ମାଙ୍କଡ ମୁହଁ। ଏଣୁ ରାଗରେ ହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମୁଖଟିକୁ ମାଙ୍କଡ ମୁହଁ କରିଦେଲ, ରାଜକୁମାରୀକୁ ନିଜେ ନେଇଗଲ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତୁମେ ହରିଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁଲ। ହରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ମାଙ୍କଡ। ମୁଁ ମାଙ୍କଡ ମୁଖଟି ତେଣିଦେଲି, ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କେଉଁଠି ରହିଲା? କିନ୍ତୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ନାରଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ନାହିଁ କି ରାଜକୁମାରୀ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସବୁ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୌଣସି ସଫଳତା ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ମୁଁ କରିପାରେ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହିପରି ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ଆଣୁ, ଆମେ ନାରଦଙ୍କ ପରି ସମସ୍ୟା ଭଳି ବିରାଟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଯିବା। ଏଣୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଅହଙ୍କାର। ଯିଏ ଯେତେ ଅହଙ୍କାରୀ ତାର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେତେ ଅଧିକ। ମହାପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ଲୀଳାର ଯାବତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁକଳ୍ପିତ, ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ସୁଅଭିନୀତ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଅଭିନେତା। ନାରଦଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଦେଖିଲେ ନାରଦ ରାଜସଭାକୁ ଭଗବାନ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ରାଜକୁମାରୀକୁ ଆଣି ରଖିଥିଲେ, ବିବାହ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରୀ ସହ କଲେ। ଏହା ଏକ ନାଟକ ଥିଲା। ନାରଦଙ୍କ କେବଳ ମୋହ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏହା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସୁକଳ୍ପିତ, ସୁବିନ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ସୁଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରାପୁରି ରିଅଲିଟି ପରି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏକ ନାଟକ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି ନାଟକ ଅନେକ ଘଟୁଛି। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହି ମାୟାକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ବୋଲି କହୁଛେ। ମାୟା ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ମୋହ। ଭଗବାନ ମାୟା ବା ଅବିଦ୍ୟାର ରୂପରେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କହିବା, ମହାମାୟା ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ମା ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉକ୍ତି, ଜଗତ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗତବାସୀ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଜଡ଼ ଜଗତ ସବୁକିଛି ସତ୍ୟ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଭଗବାନ ଏକରୁ ଅନେକ, ସେ ନିଜେ ସବୁକିଛି। ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନେକ ଗଛ ହୋଇପାରେ, ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ବା କଲମୀ ଦ୍ୱାରା। ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀରୁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି
प्रजनन प्रक्रिया द्वारा। एणु एक रु अनेक होई परिबा प्रमाणित होई सारिछि। आमे समस्ते जानिछे सृष्टि को रचना करिसेंती भगवानकर शक्ति, जहाकू आमे नाम देइछे प्रकृति। समग्र पृथ्वी को जदि गोटे गोलार्ध धरि नेबा और एहाकू दुई भाग करिबा, तेबे एही दुई फाड़ दुईटी अर्ध गोलार्ध होइजिबो। ऊपर भागटी परार्ध और निम्न भागटी अपरार्ध बोली कहिबा। अर्थात गोटे कॉइन रे दुईटी साइड। परार्धरे रहिले परा प्रकृति और अपरार्धरे रहिले अपरा प्रकृति। आमे जेउ जगत रे बास करुछे ताहार निर्माण दायित्व अछंती अपरा प्रकृति। एही अपरा प्रकृति मध्य भगवानकर शक्ति। आहुरी सरल भावे बुझिबाकू हेले गोटे अर्ध गोलार्धर काम सरी जाइछे, ता हेला परार्ध। अन्य अर्ध गोलार्धरे निर्माण कार्य चालिछि, ता हेला अपरार्ध। जेउ अपरार्ध खंडरे बा अन्य फाड़कटी रे काम चालिछि, सेथिरे भगवान तांकर माया द्वारा आच्छन कराई, सेथिरे तांकर भगवान तांकर माया द्वारा आच्छन कराई अहंकार द्वारा काम कराई नेउछन्ति। एणु अपरा प्रकृतिर अन्य नाम अहंकार। प्रभु श्री अरविंद महापुस्तक रे द्वितीय अध्याय जणाउछन्ति, विश्वरे जहा किछि घटे तार पश्चातरे भगवान तांकर शक्ति को आश्रय करी रहिछन्ति। से निजर जोगमारे आवृत। अपरा प्रकृतिर अंतर्गत जीवर अहंकार मध्य देई से कार्य करन्ति। एठारे गोटे शब्द जानिले जोगमाया। तेबे एही जोगमाया किए, आमे किपरि जानिबा? से केउठारे अछन्ति, से कौन करन्ति एवं एहार स्वरूप कौन कौन होई पारे, पौराणिक उपाख्यान माध्यम रे जानिबाकू चेष्टा करिबा। प्रभु श्रीकृष्ण 11 वर्ष बयस रे मथुरा नगरी को आसीथिले। धनुଯାତ୍ରା देखिबा पई मामू कंस निमंत्रण करिथिले। कंसर सबु चक्रांत पंड हेला और कंसर निधन हेला, यह समस्ते जानिथिले। मथुरा रे कंसर पिता उग्रसेन को राज्य पुनराय फेराई राजा कराइले। निजर पिता वसुदेव और माता देवकी को कारामुक्त कले। 13 वर्ष बयस रे गुरु संदीपनिक आश्रम को शिक्षा पाई गले। प्रभु गुरु आश्रमरु मथुरा फेरिला परे मगधर राजा जरासंध अर्थात कंसर श्वशुर प्रतिहिंसा परायण होई 17 थर मथुरा आक्रमण करिथिला। प्रति थर परास्त होई फेरी जाउथाए। 18 थर महाप्रस्तुति होई आक्रमण करबाकू आसिला। संवाद जानी पारी प्रभु श्रीकृष्ण निरुपाय होई समुद्र बक्षरे 12 योजन अर्थात 96 वर्ग किलोमीटर जागा आनी द्वारिका नगरी विश्वकर्मा द्वारा तत्क्षणात निर्माण करदेले। जोगमाया को निवेदन करी मथुरापुर समस्त अंतेवासी नहीं द्वारिका स्थापन कराइले। माने जोगमाया को निवेदन कले समस्त मथुरापुरवासी को संगे संगे द्वारिकापुर स्थापन कराइदेले। केही भी जानी पारले नहीं से मथुरा रे अछंती कि द्वारिका रे अछंती, केही भी जानी पारले नहीं। यह हेउची जोगमायांकर मायाछन कार्य। एथिरु आमे जानुछे भगवान का गोटे शक्ति अछि, ता हेउची माया। एही माया शक्ति को आमे जोगमाया कहि परिबा। एही जोगमाया को मध्य माँ दुर्गा भावे पूजा करू। ए होचंती भगवानकर कार्यकारिणी शक्ति। प्रभु श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र रे विशद वर्णना करंती। आमे प्रतिदिन समस्ते आवृत्ति करूछे। दुर्गा स्तोत्र रे आमे पढुछे, माता दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्ति दायिनी, माता दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीर रे माता जय दायिनी, माता दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी, माता दुर्गे काली रूपिणी निर्मुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी। एही हेउचंती सेही शक्ति स्वरूपिणी माँ भगवान का चित शक्ति। तांकरी शक्ति द्वारा सृष्टि रचना करिछंती, पालन पोषण करुछंती, सुरक्षा मध्य प्रदान करुछंती, संहार मध्य करुछंती। सबु किछि भगवान का लीला।
पुरुष प्रकृतिंकर स्वरचित लीला आमरी संगरे सपक्ष और प्रतिपक्ष हुई खेलुछंती कांदिला बेले कांदुछंती हसिला बेले हसुछंती हजिला बेले हजाउछंती खोजिला बेले खोजुछंती आउरी मध्य दुर्गास्तर आम्ही माने पढ़ुचे प्रभु आम लिखिं माँ तो दुर्गे तोर संतान आम्भे माने तो प्रसाद तो प्रभाव महत कार्य महत भावर उपयुक्त हे मात विनाशकर क्षुद्रता विनाशकर स्वार्थ विनाशकर भय आलोक विस्तार कर मात तिमिर विनाश कर दियो माँ प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियो माँ हृदय बुद्धि देवचरित्र देवज्ञान आंभ मानक महत कर महत प्रयासी कर उदार चेता कर सत्य संकल्प कर जेपरी आउ अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हो आहुरी प्रभु आमको प्रार्थना माध्यम शिखाउछंती जोगमाया दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा परमा शक्ति प्रकृति माँ को प्रार्थना करने माता दुर्गे तोर संतान आंभे माने तो प्रसाद तो प्रभाव महत कार्य महत भाव उपयुक्त हेउ माता दुर्गे अंतस्तरी को संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर माता दुर्गे आंभ मानक मध्य जोग बल प्रवेश कर आंभे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप शेषरे प्रार्थना करिबा आंभ मानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न दुर्गा पूजा आंभ मानकर सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृ सेवाव्रत हेउ यह ही प्रार्थना एथिरो स्पष्ट हेउछि अपरा प्रकृति जीवर अंतर्गत अहंकार मध्य दे कार्य करछि तेणु बहुत बाधा और समस्या आसी यह केवल आमर चेतना को ऊर्ध्वगामी करने पाई और सचेतन करने पाई यह केवल आमर चेतना को ऊर्ध्वगामी करने पाई और सचेतन करने पाई ऊपर को उठिबार प्रयास जारी रहू जेते चेतनार ऊपर को उठिबा निम्न चेतनार बाधा बा समस्या हटी हटी जीव यह ही सर्वश्रेष्ठ पंथा आमर गति अविद्यारू विद्या आड़कू असत्यरू सत्य आड़कू अंधकाररू ज्ञान आड़कू अंधकाररू आलोक आड़कू अज्ञानरू ज्ञान आड़कू मृत्युरू अमरत्व आड़कू समस्या आसुची अग्रगति करने ठीक समय सहजे बुझी होना केवल परस्पर दोषारोपर समय अपचय करुछे सम्मुखरे समस्या पछपटे कारण अंतर समाधान यह हेउची प्रभुंकर माया बा इल्यूजन समस्या बाहरी ठीक को ठीक बोली जानिबा भूल को भूल बोली जानिबा निया को पानी बोली भाबिबा नहीं कि पानी को निया बोली भाबिबा नहीं घर भितरे रहिले घर चारि कांथ को देखिबा छात ऊपर को गले कॉलोनी रो समस्त घर को देखिबा पहाड़ ऊपर को गले समग्र सहर बा बस्ती को देखिबा उड़ा जहाज रे गले समस्त जिला सहर देश को देखिबा सही परी चेतनार उच्च को गले समस्यार कारण और निराकरण जानिबा यह पछरे परमंकर निर्देश आदेश अछि बोली जानिबा आउ आनंद अनुभव करिबा यह पछरे व्यक्ति बा परिस्थिति केवल अच्छी बोली भाविले दुखित होगा प्रत्येक परिस्थिति अवस्था व्यवस्था घटना पछरे भगवान अछंती बोली जानि पारिले समस्या लाघव होई समस्या को समर्पित करिदेले यह मूलपछ होइजिबो यह केवल प्रभुंक लीला बोली जानि पारिले सबु समस्या हटिजिबो एही प्रसंग रे छोटिया कहानी कहूची जहा स्वामी विवेकानंद जीवन रे घटिथिला स्वामी विवेकानंदंकर कटिरे कौपिनी और हस्तरे कमंडलू समग्र भारतवर्ष परिभ्रमण रे बाहरिले परिव्राजक स्वामी विवेकानंद
श्री श्री वृंदावन धाम रे पहुंचीगले। जमुना नदी दृष्टि पड़ा। प्रभु श्रीकृष्णकर बाल्यलीला गोटिक पर गोटे मन पड़गला। आनंद विभोर हो उठिले। एकमात्र संभल कौपुनी खंडिक धोई कूल खरारे सुखाईदेले। पवित्र सलिल राधा कुंड भितर पशिले। स्नान सरिला। चाही देखुछंती कौपुनी खंडिक नाही। मांकड़ कौपुनी को उठाई वृक्ष शाखारे बसिछि। अनेक अनुनय विनय होई मागिले। मांकड़टी व्यंग मुख भंगी कला। कौपुनी फेराइला नहीं। संपूर्ण नग्न अवस्था किपरि वृंदावन धाम बुलिबे। बालक परि व्याकुल हो गले। विवेकानंद भावुचंती यह कौन श्री श्री राधाराणी को इच्छा। व्यथित हृदय अभिमान रे पूरीगला। हौ अरण्य मध्यरे प्रयोपवेशन करिवे। मने मने स्थिर करिदेले। प्रयोपवेशनर अर्थ है निराहार करी प्राण विसर्जन पाई बसी रहिबा। घंच अरण्य मध्य को प्रवेश करुछंती। पछपटू केही उच्च स्वर डाकिले किंतु उल्लग्न होइथिबारु तांकर सामना हेबाकु इच्छा हलानी। तेणु क्षिप्र गति आगक आगक माड़ी चलिए किंतु तत्क्षणात देखिले सेई व्यक्ति सामना रे ठिया होई किछि प्रसाद और वस्त्र खंडिया उपहार दैछि। आनंद रे अधीर होई उठिले। पुनराय श्री श्री राधाकुंड पाखरे आसी देखिले कौपुनी यथास्थान रे रहिछि। अंतररू जय राधे श्री राधे कही उठिले। आखिर दुई धार लुह झरी पड़ा। पुणी मने पड़ा सेई बाल्य चपलता कथा। केते थर गुरु श्रीराम कृष्ण परमहंस पाखरे श्रीकृष्ण बाल्यलीला विषय रे ताच्छल्य करिसेंती। किंतु गुरुंक कृपारु बराह नगर मठरे गभीर श्रद्धा सहित गीता और भागवत अध्ययन और अध्यापना करी परम पुरुषंक नर लीला रहस्य बुझिबाकु चेष्टा करथिले। आजि तांकर सेही लीला निजे अनुभव करि पारिले। भगवानंकर की लीला तांको अनुभव रे आसिला। एई घटनाटी दृष्टांत एथिपई देली संसार रे सबु किछि घटना घटुची ताहार पछरे से ही अछंती। आमकु अनुभव रे अणाइबा पई प्रयास करूछंती। एही रहस्य भेद करि पारिले इल्यूजन बा मायारू अतिक्रम करिबा। सेही परम को अनुभव करिबा। समस्या आमर अग्रगति पई आसुची जानी परिबा। भगवान अवतार नियंती जगतर चेतना को आउ पादे ऊपर को उठाइबा पई। जेउ परंपरा नैतिकता बहुदिन धरी चली आसुची ताहार संशोधन करिबा बा परंपरा को नैतिकता को भांगी देले नूतनता सृष्टि होई पारिबो। जदि आमे लक्ष्य करिबा प्रभु श्रीकृष्ण जन्मरू मृत्यु पर्यंत समस्या घेर रही अग्रगति करिसेंती। केबे भी सुख स्वाच्छंद्य दिन अतिबाहित होई नाही। कारागृह रे जन्म ठारू आरंभ करी शियाली लता तले जरा सबरर धनुषर द्वारा निहत हेबा पर्यंत अनेक मानवीय लीला घटिछि। विख्यात महाभारत युद्ध क्षेत्र रे श्रीमद् भगवत गीता सृष्टि होइछि। परम प्रभु मानवीय लीला रे जहा सबु शिखाई दियंती बहु वर्ष धरी आमे मानव समाज पालन करिबा प्रचेष्टा जारी रखुछु। यह होउछि चेतनार अग्रगति और समस्यार समाधान। प्रभु श्री रामचंद्र अवतार ग्रहण करी केबे भी निजे सुख स्वाच्छंद्य रहिबा को प्रयास करि नांती। केवल समग्र मानवीय लीला मानव चेतनार अग्रगति पाई प्रभु श्री रामचंद्र गुरु आश्रम फेरु फेरु ऋषि विश्वामित्र पहुंचुंती साथी नेबा पाई असुर निधन निमंते। 14 वर्षर वनवास, राम रावण युद्ध, माँ सीतांक वनवास और धरित्री वक्षरे पुनराय अंतर्ध्यान, प्रभुंक सरजू नदी जलरे आत्मविसर्जन अनेक घटना मानवीय लीला आम चेतनार अग्रगति निमंते सहायक हेउछि। प्रभु श्री अरविंद अति सान बयसरू जननी जन्मभूमि ठारू बहु दूरे दरिया पारी रही शिक्षा ग्रहण करिसेंती। अनेक समस्या घेरे रही शिक्षा संपादन करिसेंती। जन्मभूमि को फेरिला बेलकू
ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ମା ପାଗଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିବାହ କରି ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଡୁବି ରହିନାହାନ୍ତି। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିର ବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରେ ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାର ଜାଲରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାଭାବ ସହିତ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାରିଦ୍ରତା, ଅନାହାର, ଏକାନ୍ତବାସ, ଆତ୍ମଗୋପନ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ସମଗ୍ର ଜୀବନଟି ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ, ଏକ ନୂତନ ପଥର ଆବିଷ୍କାର, ନୂତନ ଜଗତର ଜୟଯାତ୍ରୀ। ପୁଣି ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବ ଆଉ ଏକ ପାଦ, ମାନବରୁ ଅତି ମାନବ। ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛେ, ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛେ, ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛେ। ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାହାରି ଘେରରେ ଛଟପଟ ହେଉଛେ, ପୁଣି ବାହାରି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛେ। ସମଗ୍ର ଜୀବନଟି ପାଲଟି ଯାଉଛି ଯୋଗ ବା ସାଧନା। ତାଙ୍କରି କୃପା, ତାଙ୍କରି ଆଶ୍ୱାସନା, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିର୍ଭରତା, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଥରେ ଯାତ୍ରା, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସମର୍ପଣର ମନୋଭାବ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀଇବାର ରାହା। ସବୁ ଜାଣୁଛେ, କିଛି ନ ଜାଣିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କରି ମାୟାର ଜାଲରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବା। ସଠିକ ବାଟ ସେ ହିଁ ବତାଇ ଦେବେ। ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଆସେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି କାରଣରୁ। ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଈର୍ଷା, ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭାବ, କ୍ରୋଧ, ରାଗ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ କହୁଛେ ଇନଷ୍ଟିକ୍ଟ। କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି। ଏହାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ୍ଷୁଧା, ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ପରିରକ୍ଷଣ, ପିତୃମାତୃବୃତ୍ତି, ଭୟ, ଘୃଣା, ବିରକ୍ତି, କୌତୂହଳ, ଆତ୍ମୀକରଣ, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସୂଚନା, ଅନୁକରଣ, ସଂଘ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରୀତି, କ୍ରୀଡ଼ା, ସଂଗ୍ରହପ୍ରିୟତା, ସୃଷ୍ଟି ବା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅନୁରାଗ, ବିରାଗ, ସମବେଦନା, ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଏହାଛଡ଼ା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଈର୍ଷା, ଉଚ୍ଚନୀଚ ଭାବ, କ୍ରୋଧ, ରାଗ ଏହିପରି ଅନେକ। ଏହି 5ଟି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହାର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଅଛି, ସେ ସେତିକି ପରିମାଣର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ଏହାର ପରିମାଣ କମିଲେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ବିଲୋପ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ବାସ ବିହାର କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ଆଚରଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଧୂପ କାଠିଟିଏ ହୋଇ ଜଳିବା, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛି। ତ୍ରେତା ଯୁଗର କଥା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ରାବଣକୁ ବଧ କରି ସେଠାରେ ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କରି ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସି 14 ବର୍ଷର ବନବାସ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସଭାରେ ଗୁରୁ ବୈଶିଷ୍ଠ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ, ଅନ୍ୟ ପାରିଷଦଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାବଣ ବଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ରାଜ ପରିଷଦଙ୍କ ଆଗରେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ଉର୍ମିଳାଙ୍କର। କାରଣ ସେ ସ୍ୱାମୀ ବିନା 14 ବର୍ଷ ଜୀବନଯାପନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। 14 ବର୍ଷ କାଳ ବନବାସ କାଳରେ ସୀତା ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉର୍ମିଳା 14 ବର୍ଷ କାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଉର୍ମିଳା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବଣକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମରିନଥାନ୍ତା କି ରାବଣ ମଧ୍ୟ ମରିନଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଥା ସବୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ 3ଟି ସିଂହାସନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମୋ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉର୍ମିଳା ଉପବିଷ୍ଟ ହେବେ।
କାରଣ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଚତୁର୍ଥ ସିଂହାସନରେ ବସି ଆମ ସହ ପୂଜା ପାଇବେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉର୍ମିଳା ଆସନରୁ ଉଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସିଂହାସନ ଚାହେଁନା, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି। କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସୁଯୋଗ ମାତ୍ର ଦେଇଛି, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଉର୍ମିଳାକୁ କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ବର ମାଗ। ଉର୍ମିଳା ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ବର ଦେବେ ତେବେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହେବ ନାହିଁ, କେଉଁ ସିଂହାସନରେ ମୋର ଆସନ ରହିବ ନାହିଁ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ମୋତେ ଧୂପକାଠିଟିଏ କରିଦିଏ। ମାନେ ଉର୍ମିଳା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ମୋତେ ଧୂପକାଠିଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ନିଜେ ଜଳି ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ବିତରଣ କରୁଥିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ହୋଇ ରହିପାରିବି। ଏତିକି ହିଁ ମୋର ମାଗୁଣି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ତ୍ୟାଗରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଉର୍ମିଳା ଧୂପକାଠିଟିଏ ହୋଇ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିଲେ। ଉର୍ମିଳାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ଗର୍ବ ବି ନଥିଲା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନଥିଲା, ଈର୍ଷା ନଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବ ନଥିଲା, କ୍ରୋଧ ବା ରାଗ ନଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଧୂପକାଠିଟିଏ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଆମ ଚେତନାରୁ ଏହି ସବୁକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା, ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେ ହିଁ ବୁଝିବେ, ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର, ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଏହି ଭାବଧାରା ରଖି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ରହୁଛି। ଏହି ମାତୃ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମା ଭାବିପ୍ରିୟା ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାବିପ୍ରିୟା ଆପା ଏକ ମାତୃ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ମା নিও মোতে তুম পাশে বাধা বিঘ্ন নাশে হে, নিও মোতে তুম পাশে বাধা বিঘ্ন নাশে হে, মায়া চলো মামু পারু নাহি খসি হে, মায়া চলো মামু পারু নাহি খসি হে, নিয়মতে তুম পাশে বাধা বিঘ্ন নাশে হে, মায়া চলো মামু পারু নাহি খসি হে, ভিতরে থিলে বি জানি, ভিতরে থিলে বি জানি, মু পারিবি তোতে হে, আন্তরিক চেতনারে ভরি দিও মতে, আন্তরিক চেতনারে ভরি দিও মতে, নিয়মতে তুম পাশে বাধা বিঘ্ন নাশে হে, মায়া চলো মামু পারু নাহি খসি হে, অন্তর ভিতরে মা, অন্তর ভিতরে মা, আত্মজ্যোতি চলো হে, হইব সোহা মোর নিরন্তর ভালে, হইব সোহা মোর নিরন্তর ভালে, তুমକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଦିଅ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ହେ, ଜନମେ ଜନମେ ତୁମ ପାଶେ ଥାଉ ମନ ହେ, ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ହେ, ଜନମେ ଜନମେ ତୁମ
पासे थाऊ मन हे नियमते तुम पासे बाधा विघ्न नासी है माया चलो मामू पारु नाही खसी है ग्रहणशील करा ग्रहणशील करा एतिकी मागुणी है मो जीवन आधार तू करमा करुणा है ये भुवन ऊर्ध्वरे मां ये भुवन ऊर्ध्वरे मां आद्य परा शक्ति है भरी दियो ज्ञान बल पूर्णता संगति है भरी दियो ज्ञान बल पूर्णता संगति है नियमते तुम पासे बाधा विघ्न नासी है माया चलो मामू पारु नाही खसी है मो पाप पुण्य हिसाब मो पाप पुण्य हिसाब तू ही एक साक्षी है केमिति कहिबी मागो न पारे मु देखी है मो पाप पुण्य हिसाब तू ही एक साक्षी है केमिति कहिबी मागो न पारे मु देखी है नियमते तुम पासे बाधा विघ्न नासी है माया चलो मामू पारु नाही खसी है वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट मां का नाम जप करने सहित आज श्री अरविंद पाठचक्र को समाप्त करवा मा 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 ma 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 ma